हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। We will start with the prayer. Ramaya Ramabhadraya रामाय रामभद्राय Ramachandraya Vedase रामचंद्राय Raghunathaya Nathaya रघुनाथाय Sitaya Pataye Namaha. सीताय Shri Rama Rama Rameti श्री राम Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. Jai Shri Krishna Chaitanya जय श्री कृष्ण चैतन्य Prabhu Nityananda प्रभु नित्यानंद Sri Advaita Gadadhara श्री अद्वैत गदाधर Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे Rama Rama, Hare Hare, राम राम हरे Hare Krishna. So we completed 30 shlokas, right? Where was the story? Anybody remember where we completed the stop with the story? Where Ram and Lakshman, they left the palace and they went to forest huh? forest Okay, forest. First, where they went, they came to a place, right? What is the place name? yes चित्रकूट माता जी First, they didn't come to Chitrakoot. Which was the place? Shringiberapura, right? That is the place they came. It was on the bank of Ganga. Yes. From there, they crossed the river. They crossed the river by who was the devotee there? No? Should remember all these things. Huh? व्यास महर्षि माता जी Who is that? व्यास महर्षि No? Who helped Ram, Sita, Lakshman cross the river? He was a Guha. Very good. Yes, Guha is a great devotee. He is the king of the tribals. Who is the tribals? What do you understand by tribal? Adivas. They live in the forest, jungles. Okay, Guha was a king and they crossed over the river and they reached. And there, whose place was there? Which Rishi? They crossed the river, Nadi Stirtva, Bahudaka. Then they went to Chitrakoot. By the instruction of who told to go to Chitrakoot? Huh? भरद्वाज ऋषि माता जी Bharadwajasya, Bharadwaj Rishi. Rishi Bharadwaj was the Rishi there in that forest area. He told to Ram, Lakshman and Ram, Lakshman and Sita that they can go and stay in Chitrakoot. They can make a place to stay in Chitrakoot, right? It's a very beautiful place. Even Gandharvas and demigods, they come there. So that is where we stopped our class. Yes. So now we'll go from 31. If we'll finish this 1 and 2 shloka, and then we'll see how anybody ready with the first 30 shloka.
They can chant. I'll share the screen. From 31, we'll try to do 31 and 32 simple shlokas. So while they settled in Chitrakoot, what happened in Ayodhya? Huh? Who is there in Ayodhya? Mataji, Putra Huh? Shoku. Putra Shoku. Putra Shok. For whom? Sharat Maharaj Mataji. Yeah, Dasharath Maharaj was feeling separation from his son. Ram was very dear to him compared to others. So he left his body. Okay, that is where we are there. Putra Shoka Arthusas. Chitrakutam Gate Rame. Chitrakutam Gate Rame. Chitrakutam Putra Shoka Shokaturas. Shokaturas. Shoka means he's very distressed or very he became very sad because of his son not there, right? And Lord Ram went and Dasharath was very sad. He became so sad that he left this world. Putra Shokaturas. Putra Shokaturas. Tata. Putra Shokaturas Tata. Putra Shokaturastata. Very good. Chitrakutam Gate Rame. Chitrakutam Putra Shokaturas Tata. Very good. Yes. Gandharvika, tell the 2 lines. Hare Krishna Mataji. Hmm. Chitrakutam Gate Rame. Putra Shokasturastata. Okay, Dhanvin. Hare Krishna Mataji. Chitrakutam Gate Rame. Putra Shokaturas. Shokasturastata. Okay. Vaidehi. Chitrakutam Gate Rame. Putra Shokaturastata. Very good. Maithili. Chitrakutam Gate Rame. Putra Shokaturastata. Very good. Atharv. Chitrakutam गते रामे पुत्र शोकातुरस्तथा तुरस्तथा Turastata. Very good. Raja. Oh, Devahuti, want to tell? Okay, ready? Raise your hands, okay? Raja. Ready? Mataji, I didn't practice. Okay. We are going from the 31 only. No Okay, problem. Okay. Raja Dasharatha Swargam. Swargam means upper planetary system, not only heaven. So upper planetary system, Golok is also upper planetary system only. Raja Dasharatha Swargam. Raja Dasharatha Swargam. Raja Dasharatha Swargam. Raja Dasharatha Swargam. Very good.
चित्रकूटं गते रामे चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं स्वर्गं राजा दशरथ स्वर्गं जगाम जगाम विलपन् विलपन् जगाम विलपन् जगाम जगाम विलपन् सुतं जगाम विलपन् सुतं जगाम विलपन् सुतं जगाम विलपन् सुतं वेरी गुड राजा दशरथ स्वर्गं राजा दशरथ स्वर्गं राजा दशरथ स्वर्गं राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं जगाम विलपन् सुतं जगाम विलपन् सुतं जगाम विलपन् सुतं okay one more full shloka चित्रकूटं गते रामे चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा पुत्रशोकस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं राजा दशरथ स्वर्गं जग very good जगाम विलपन् सुतं जगाम विलपन् सुतं जगाम विलपन् सुतं okay one more time चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा पुत्रशोकस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं जगाम विलपन् सुतं okay मैथिली चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम जगाम सुतं okay वैदेही चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं very good yeah Gandhika. हरे कृष्ण माताजी चित्रकूटं पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं each one by one okay then we'll tell now both of you tell I get one पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं हरे कृष्ण माताजी अथर्व चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा लाऊडली आता राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन सुतं जगाम विलपन सुतं okay very good Devahuti चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथ स्वर्गं जगाम विलपन् सुतं perfect okay so we'll go so while Ram settled in Chitrakoot what happened in Ayodhya King Dasharath because of separation from son he left this body and he went back to the upper planetary system or heaven okay so we'll go to the next shloka also Mrite can you hear me मरते माताजी Mrite tu
मृते तु तस्मिन् तस्मिन् मृते तु तस्मिन्. मृते तु तस्मिन् So what happened after the Dasharath died? Who came? They called for, who was the next son after Ram? Raji Bharat. Bharato. Yes, they called for Bharat. Bharato. Bharato. Mrite tu tasmin Bharato. मृते तु तस्मिन् भरतो. Who is the chief priest for Surya Vamsha or the dynasty of Ram is Vashishta. Vashishta is the priest of Dasharath, King Dasharath. So he called for Bharat. Vashishta Vasishta Pramukhair. Pramukair. Vashishta Pramukhair. Vasishta Pramukair. Dvijay. Dvijay. Okay, he is the chief of all the Brahmanas in the dynasty Dasharath. Sun dynasty. Vashishta Pramukhair Dvijay. Vashishta Pramukhair Dvijay. Vijay. Pramukhair Dvijay. Pramukair Vijay. Vashishta Pramukhair Dvijay. Vasishta Pramukair Vijay. Because if there is no king, what will happen? Dasharath, the king Dasharath, he passed away and there is no king. So all the thieves and rogues, they will come and attack the kingdom. So they need a king, right? So Vashishta immediately called for Bharata. Mrite tu tasmin Bharato. Mrite tu tasmin Bharato. Vashishta Pramukhair Dvijay. Vasishta Pramukair Vijay. Vashishta Pramukhair Dvijay. Vasishta Pramukair Vijay. Tell one more time. Mrite tu tasmin Bharato. Mrite tu tasmin Bharato. Vashishta Pramukhair Dvijay. Vasishta Pramukair Vijay. Okay, Devavati, tell the two lines. Mrite tu tasmin Bharato. Vasishta Pramukair Vijay. Very good. Yeah, Gandharvika. हरे कृष्ण माता जी मृते तु तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखे विजय हरे कृष्ण माता जी Vijay. Very good. Okay. हरे कृष्ण माता जी Mrite tu तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखे Dvijay. Dvijay means Brahmanas. Okay. Vaidehi. मृते तु तस्मिन् भरता वशिष्ठा प्रमुखाय द्विजय. Okay. Maithili. मृते तु तस्मिन् भरतो वशिष्ठा प्रमुखाय द्विजय. Okay. Atharva. हाँ मृते तु तस्मिन् भरतो मृते तु तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखे द्विजे Vijay. Very good. Atharva. Thank you. Hare Krishna. Okay. One more time, everyone. Mrite tu tasmin Bharato. मृते तु तस्मिन् भरतो Vashishta Pramukhair Dvijay. प्रमुखाय द्विजय. Okay, all gone. Niyujya. Why they called to make him the king Raja. Mano.
नियुज्यमनो नियुज्यमनो राज्याय राज्याय मनोराज्याय नियुज्यमानो sorry मानो it is नियुज्यमानो राज्याय नियुज्यमानो राज्याय मृते तु तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजै नियुज्यमानो राज्याय नियुज्यमानो राज्याय. But what about Bharat? He was not interested, right? He was not interested to become the king. Na ichchad. He was not interested. Ichcha means desire. Rajyam. He doesn't want the kingdom. Na ichchad rajyam. Mahabalaha. He is here. Mahabalaha is for Bharat. He is very powerful, like Ram also. He is also one of the Amsa, right? So he is also very powerful. Naichad Rajyam Mahabalaha. Naichad Rajyam Mahabalaha. Even though he is very capable to become a king, he was very powerful, so he can become a king, but still he doesn't want the kingdom. Why he doesn't want? Who can tell? Because Rama is not here. Yeah, because Rama was sent to first. He is supposed to be the king because he is the elder one, right? Ram is the elder one. That's why. Okay, we tell so again. Mrite tu tasmin bharato. Vashishta pramukha dvijay. नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः मृते तु तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखैर्द्विजै नियुज्यमानो राज्यै नैच्छद् राज्यं महाबलः. Okay, one more time. Mrite tu tasmin bharato Vashishta pramukhairvijay Niyujyamano rajyay Naichad rajyam mahabalah. Okay, Athar will tell first now. Athar. मृते तु तस्मिन् भरतो वशिष्ठ प्रमुखे द्विजे प्रमुखो द्विजे नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्य महाबलः. Thank you. Yes, Gandharvika. Hare Krishna Mataji. Prayutya tasmin bharata Vashishta Mrite.
मृते मृत्यु तस्मिन् भरतो मृतेतु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखे द्विजे नियुज्यमानो नियुज्यमानो राज्य नैच्छद् राज्यं महाबलु Balaha. नैच्छद् राज्यं महाबलः कृष्णस्य मृतेतु तस्मिन् भारत वसिष्ठ प्रमुखाय विजय Rajyai. विद्यमानो राज्ये नैच्छद् राज्यं महाबलः Very good. Yes, Vaidegi. मृतेतु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखाय द्विजय Niyujya. नियुज्य मानो राज्य न इच्छा राज्यं महाबल Okay. Maithili. मृतेतु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखे द्विजय नियुज्यमानो राज्ये न इच्छद् राज्यं महाबलः Very good. Devahuti. मृतेतु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखे द्विजय नियुज्यमानो राज्ये नैच्छद् राज्यं महाबलः. Perfect. Okay. We'll tell one more time. Both the shlokas. Mritetu tasmin bharato. मृतेतु तस्मिन् भरतो Everyone. Vashishta pramukha vijay. वसिष्ठ प्रमुखै द्विजै Niyudyamano rajya. विद्यमानो राज्ये Naichat rajyam mahabalaha. नैच्छद् राज्यं महाबलः Okay. Chitrakutam gate rame. चित्रकूटं गते रामे Putra shokaturastata. पुत्रशोकातुरस्तदा Raja Dasharatha Swargam राजा दशरथः Jagama Vilapan Sutam. जगामाविलपन् Okay, all of you got it right? 2 shlokas. Simple. Ramayana is very simple, more easy. Easier is Ramayana, and then next hard is Bhagavad Gita, and then next more difficult is Bhagavatam. But Ramayana is very simple. Okay, so what we will do, because since many of you have exam and everything, had exam, we'll just revise the first 15 shlokas, because I told 30, right? So anyone ready with the first 15 shloka? Okay, Dhanvin. कृष्ण माता जी रामायण Start with tapas. तपस्वी वाग्विदं नारायण by Babaccha Valmiki Manipanga Konasum Sambhatamurati Gunavang Kashachavaya Damangasha Kadangasha Satyavakanda Chaita Chikorda Sarabhutesh Korda Vidvangaka Samatasya Kashaika Vedashana Annaman Kujita Kado Ditiman Konaseka Kashyap Bhagdea Jate Oshasta Sambhagam एतदिच्छामहं श्रोतुं परन्ततोऽहं महाशयितं समातो संज्ञात एवं विधम्ना श्रुत्वा चैतन्ययोगं वाल्मीकिना रोच श्रुतमतिशामं च परिष्टवाक्यमभवेत् बहवोदयभाषैव मुने वक्ष्याम्यहं वत्वतायुक्ता श्रुतां नः इक्ष्वाकं रामो नामाजनैषित एतन्मम महावीर्यकं भुगिमो महाहं Bhutiman Vashi.
नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान बुद्धिमान नीतिमान ऋषिवान शक्तिन वाहनः विप्रांस महाबाह कंबुगेम महाहन महास्को महेश्वास गोदयत्ते नमः अजानवाशिष्याम श्रेयाता सविक्रमः समासमविभक्तांगा सिंहवर्णः प्रतापः भीमवक्ष विषयाक्ष लक्ष्मी वंशवाक्षिणः धर्म आत्मां कथित धर्मज्ञ सत्यसन्धस्य प्रजानां च हितैषिता यशस्वी ज्ञानसम्पन्न सत्सुरस्य समाधिमा प्रजापतिसमस्य बन्धः दातारि पुरुषो रक्षिता स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्तंग वेदे च निष्ठिता सय संस्थात तन्नंग स्थितिमान प्रतिभानवम् सर्वलोकाप्य साधु अधीनात्मा विचक्षणः सर्वदा विगतः सभ्य समुद्रैव सिन्धुः आर्य सर्व समस्यैव सदैकाप्यदर्शन सच सर्व गुणोपेतः कर्षयानन्दवैदनः हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ओके, गंधर्विका। हरे कृष्ण माताजी। समुद्र एव गंभीरे धैर्येण हिमवान् इव विष्णुनां सदृशो क्रोधे सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्नि सदृशो क्रोधे समः पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्यधर्म इव परः तमेवं गुरुसम्पन्नं रामं सत्यापराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथा सदा प्रकृतीनां हिताधिक्तं प्रकृतिप्रियकामया यवराजेन संयुक्तम् ऐच्छत् प्रीत्यामयी पति तस्य अभिषेक संभारं भार्या कैकेयी पूर्वं दत्तवरादेवी वरम् एवम् आचत विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनं ससत्यवतनाचार्य धर्मपाशेन सम्यक् विवाचयामास सुतं रामं दशरथाप्रियं स जगामवनं वीर प्रतिज्ञामनुपालय पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं पर्यन्तं प्रियो भ्रातु लक्ष्मणो नु जगामः स्नेहात्मना सम्पन्न सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दैत्यभ्रातुः भ्रातं मनदर्शयन् रामस्य दैत्यभार नित्यं प्राणेन समहित जनकस्य कुले जाता देवमायैव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमां वधू सीताप्यामनुगता रामं शशिनं रोहिणीं यथा पौरेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवीरपुरे सुतं गङ्गाकुले सज्जय गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिमियं गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीताया ते वनेनैव रङ्गत्वा नदीश्चित्रा बहुदका चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाया वने त्रया देवगन्धर्वसङ्काशात् तत्र ते निवसं शुकं। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। थैंक यू, वेरी गुड। यस, मैथिली वैदिकी which one? First 15. हाँ, First 15, correct. 1 to 15. 1 to 15. Okay, go ahead. तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपात्रच्च वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतां लोके समर्थश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो धृतव्रता चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वांकः समर्थश्च कश्चैका प्रियदर्शन आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयक कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगेन एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि यातुमेवमिदं नरं श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वत्स श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव एत्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैरुक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकु
इक्ष्वाकुवंशप्रभो रामो रामजनैश्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् तृतिमान् वशी बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हण विपुलांशो महाबाहु कम्बुगीवो महाहनु महारस्को महेश्वासो गूढजात्रोररिन्दम आजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम समसमयो भक्तांग स्निग्धवरदा प्रतापवान् पीनवक्ष विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञ सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रता यशस्वी सम्पन्न शुचिर्वश्य सम्पन्न शुचिर्वक्त्य समाधिमान् प्रजापति समश्रीमान् दाता रिपुनिषूदन रक्षिता जीवलोकस्य स्वजन धर्मस्य रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्त्वज्ञो धनुर्वेदेश निश्चिता सर्वशास्त्रांग तत्त्वज्ञो स्मृतिवान् प्रतिभानवान् सर्वयोग सर्वलोक सर्वलोकप्रिय साधु अधीनात्मा विचक्षण सर्वदाधिगत द्वि समुद्र समुद्रैव सिन्धुभिः वेरी गुड थैंक यू आर्य सर्वसमश्चैव तदैका प्रियदर्शन सच सर्वगुणोपेता कौसल्यानन्दवर्धन तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाद्विदामनं नारदं परिपावच वाल्मीकि मणिपुङ्गवम् कोऽन्यस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रता चारित्रेण च को युक्तः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु हिता विद्वान् काका समर्थश्च कश्य का प्रियदर्शन आत्मवान् क्रोधितः क्रोधो गुणवान् को न द्वितीमान् को न सूयता तस्य बिभ्यति देवाश्च जात संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि जातुमेवमिदं नरम् श्रुत्वा चैतन्यलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वच श्रूयतामिति सामन्त्य प्रविष्टो वाक्यमब्रवीत् बहो दुर्लभश्चैव त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा एत्वया तैरुक्ता श्रूयतां नर इक्ष्वाकुवंशप्रभो रामो नामाजने श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्वितीमान् प्रतिभानवान् बुद्धिमान वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिवर्धन निवर्हण विपुलांशो महावीर्यो महाबाहु कम्बुगिरिहो महाहनु महारक्षो महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमा आजानुबाहु सुहिरा सुललाटा सुविक्रमा समसमविभक्तांग स्निग्धवर्णा प्रतापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीमान् शुभलक्षण धर्मज्ञ सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रता यशस्वी ज्ञान संपन्न स्मितवश्य शुचिर्वश्य समार्थ प्रजापति श्रीमान् स्निग्धवर्ण दाता रिपुनिषूद
Very good. दाता रिपुनि सुगना रक्षिता 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 जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता सस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चिता सर्वशास्त्र तत्त्वज्ञ स्मृतिमान समाधिं स्मृतिमान प्रतिभानवान् सर्वलोक प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रिय साधु अधीनान्ना विचक्षण यशस्वी ज्ञान सर्वदाधिगत सर्वदा विगत स्वग्नि समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वसमश्चैव तदैक आर्य सर्वसमश्चैव तदैक प्रदर्शन सच गुणोपेत सच सर्वपेत कौसल्यानन्दवर्धन समुद्र इव गम्भीरे धैर्येण हिमवानिव विष्णु विष्णुना सत्यशोकोते वीर्ये सोमव सोमवापयत दर्शन That's it. Thank you very much. Very good. Hare Krishna. माताजी आता 1 2 3 हाँ अथर्व, yes अथर्व. स्टार्ट तपस. तपस्वदानिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारद नारदं परिपापच्च वाल्मीकिमुनिपुङ्गवं कोणस्मिन् पुनस्मिन् साम्प्रतं लोके लाउडली पुनस्मिन् साम्प्रतं लोके गुरुवान् गच्छ वीर्यवान् धर्मज्ञश्च धर्मज्ञश्च तुलना सत्य सत्य वाक्यो दृढव्रत सत्यवाक्य दृढव्रत चारित्र्येण च चारित्र्येण सुपयुक्ता सर्वभूतेषु उपयुक्ता विद्वान् कल्पसमर्थस्य कश्चित् प्रियदर्शिनः माताजी ऑडिबल Yes, yes. हाँ आत्मवान आत्मवान् को जितत् क्रोधे जितवान् को न सुदीर्घ कस्य कस्य बिभ्रति देवस्य जात गत एव रोषस्य रोषस्य संयुगे संयुगे विचार करतो हाँ थोड़ा लाउडली बोल बेटा, आवाज गेला पाहिजे. एतदिच्छा ज्ञान प्रोक्त परम कौतूहलमेव भाषेत्र सम्बद्धोति यातुमेवं निजं नरं श्रुत्वा श्रुत्वा च त्रिलोकं वाल्मीकि वाल्मीकिरूपं नारद वाल्मीकि नारदवतः श्रूयताम् श्रूयतामिति च मन्त्र प्रहृष्टो सहस्रवाक्यम् अब्रवीत् बहवो बाहुर्वश्चैव हेतुवयगतिरगुणा महर्षि मुने मुनेवाक्यं श्रुत्वा अहमुद्वा अमुत्वा तुलना युक्त युक्ता श्रुतं नरः व्हेरी गुड. इक्ष्वाकु 15 पर्यंत आहेत. हा ईश्वरांतु पंचग्रावः रामो नामो जनेषुतः नियतात्मा एतात्मा महावीर्य द्युतिमान नित्यमान वाग्मी वशी वशी बुद्धिमान बुद्धिवान नित्यवान वाग्मी हाँ श्रीमान शक्तिर्बलहनः हाँ महर्षि विपु विपुलांश महाबाहु कमुदेव महान थांब ना अथर्व, स्ट्रेट बस. थोडेच राहिले बेटा, 5 राहिले. महाराष्ट्र महाराष्ट्र महोश्वास Hmm. पूरा चतुर अरिंद महा आजान अजय अजानुबाहु संसुषा हाँ सुललाट अविस्तारित सुललाट सुविकर सुविक्रम अथर्व त्याची वाट पाहते मी.
सम 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 विभ समस्तमविभक्तांग दूर स्निग्ध स्निग्ध वल्ला प्रतापवान नंतर म्हणणार तर बघ श्रीनवक्ष वीणवक्ष विशालाक्ष Lakshmivan. लक्ष्मीवान शुभलक्षण Mataji, he is not prepared for 12, but other he will go for 13 number. Okay, okay, yeah. Go on. Rakshita, रक्षित जीवलोकस्य धर्मस्य परि धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य रक्षित धर्मस्य स्वजनस्य च स्वजनस्य च रक्षिता. स्वजनस्य च रक्षिता अथर्व थोडं लाऊडली बोल, ऐकू गेलं पाहिजे. वेद वेदांग वेद वेदांग तत्व वेद वेदांग तत्वज्ञ धर्म वेदित निश्चिता सर्व शास्त्रार्थ सर्वशास्त्रार्थ तत्व स्मृती. Pratiman. प्रीतिमान प्रतिभानवान आता हा लास्टचा म्हणजे सर्व लोक सर्व लोक प्रिय साधू अधीन Atma. अधीनात्मा विचक्षण सर्वदा अभिगत सद्वी सर्वदा विगच्छति समुद्र इव सिंधुबी. समुद्र इव सिंधुबी हरे Okay. कृष्णा Hare Krishna. Thank you. Thank you all very much. So we'll chant one Hare Devahuti until next time, okay? हरे कृष्णा We'll chant one Hare Krishna mantra. हरे कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna, Hare Hare, कृष्ण कृष्ण हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, हरे राम हरे राम हरे Rama Rama, Hare Hare, राम राम हरे राम हरे हरे Hare Krishna. Okay, next हरे week, कृष्णा माता की after 2 दंडवत weeks, we'll प्रणाम do 16 to 31, okay? हरे कृष्ण माता दी Hare Krishna, Gandharvika Devi, Hare Krishna, दंडवत Krishna Devi, हरे Hare कृष्णा Krishna, बाय हरे कृष्णा बाय आज Krishna बोको Kar bye. चला तो Hare Krishna, Maitri Vaidegi. हरे कृष्णा माता की दंडवत प्रणाम Vaidegi lost a teeth. Yeah? No. Yes, Yes, okay, Maitri didn't lose. yes. I lost only my 2 teeth. 2 teeth, not in the front one. No. Now. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna.